We are going to introduce ourselves. My name is Lenya May. My name is Nilji. My name is Ashley. My name is Angel. My name is Shaira. And we are going to story. We are going to story about Bible. About Bible. Time Saha. Immerse yourself in the Bible. Look, ngayon ba? Wow, ang galing. If we are unfamiliar with the next of the drama itself, ayun, ito ngayon ka na. It's sure. Don't pressure yourself. Na ba? Paano kailangan? Kaya pa daw. Ayan ako. Come on. Ako ba? Ayun ako. Sige, dali. Sino palas? Ayun na lang. Inalig. Silent S. Psalm 27 of David. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Dapat ikaw una niya. Sige. Ikaw una niya. Darabog. Awa na, wag. Tang. Oo nga. Dara, nga din ni una. Buog. Goto na hug. Ako din ni basahon di. Ay, dara para sa muwan. Rowat ka 41 day. Ako din ni basahon kay para mabawasan ako sa. Ikaw na lang niya, pangutan namin yung sinasabta na mo. Bless in the one. Dali, be. Sige, dali. Who does not walk? Di man story be. Pamina na mo. Kung nagungay, pangutan na sila po. I-memorize ba? Mga gano'n. Naman ay pangutan na. 1 Genesis and Rod Scar. Katugid daw John 20. Pila tayo? Annyeonghaseyo everyone. We are the self-studies. And we are going to introduce ourselves first. My name is Joke. My name is Yara. My name is Jida. My name is Shane. My name is Laura. My name is Ardy. And we are going to study. Uy, si Yara mo yun na Oh, yours get inside. Hindi ka na dyan. Ano? H, I love you. siya? Kanini ako. Ano? Hindi na, may Asa ako? Pero ako na, ganyan niya eh. Pasko. Tanoon dito lang. Tibok ako ano. Sin. Yun kasi nagawa na. Sin ba? Tibok sin dito ba? Lalay siya rin tabi. A is for apple.
Tawag mo natin yung mata. Hello. Ano siya? Nandito sa eskwelahan. Annyeonghaseyo everyone, and today we're going to introduce ourselves. My name is Shainmi. My name is Elna. And I will read the story. The title is The Lion and the Mouse. One day, a lion was sleeping in the wood. A mouse came along. The mouse didn't see the lion and ran across the lion's nose. The lion wake up. He was cross with the mouse. He wake me up. He rude. The mouse was scared. Please let me go, said the mouse. If you let me go, I will repay you one day. You are funny, said the lion. How could a mouse help a lion? The lion laughed and let the mouse go home. Some day later, the lion was caught in a hunter net. He couldn't get out. The lion roared and the mouse heard the lion and ran to the net. The mouse saw the lion and had an idea. She should on the net until it's broke, and the lion fell on the lion was free. Even a mouse can help a lion, said the mouse. From the day, the mouse and the lion become friends. A kind and never wasn't. Wait. Naglagay mo kung... Wait, kanina pa dahil. Annyeonghaseyo everyone. We are going to introduce ourselves. My name is Angel. My name is Ilna. My name is Shaira. My name is Dinya. And so today we're going to study and making a science. Apir lagi mo eh. Apir. Si Apir. Anong apir mo ba nakuha? Mamay na na, usad na yun. May na na. Pero kalau ba greetings no? Di eh. Ano, lagi na siya. Ado na kini. Mo ba gusto dito? Ang darangin tayo ko ang siyo. Restriction. Kaya tagal sila. Para mo. Sorry. Atak. Pagibot. Dara. Asa ba? Dara. Bagala sa compilation. Ano? Balaod. Tagsulat mga munisipyo. Magbuhat ka man doy. Sa tulogi ang buhay ko na. Lalawigan sa buhol. Lalawigan sa buhol. Sa'yo doy kay kumag. Yan namin pag-grade 3. Mag-compilation ng pag-grade 3. Huwag ko nang lalawigan sa buhol. Time sa magkasugan. Huwag kang mag-compilation. Ano ito ko daan? Unsa ka? Sa'yo naman mabuti compilation. Basta kompleto mo tanan sa mga activities, summative, then na may puncher. Magkita na bot nga update B. Kompleto na ka na ito. Magkita na bot nga update dapat. But nga, Ay, aka nang sumatid. naraman na mailan tayo. But nga naman yan. Maka-plus pag inas grado, basta kompleto. Ang science ba? Lamit to ni. Lamit to ni Bibi. Di. Sige, dali ito sa kanto.
Papagari na kaya ba na siya. Beso. Duy. Hindi mga di. O dyan na. Oh, magtutulong sa mga classmate kanina pa niya. Magtutulong sa mga classmate. Oh, pa? Mo na. Hindi, kanina. Umana ka na. Wala yan. Magkukuha sa bumong ko. Nagkatukat sa mo. Nagisan di ko basta din na mo. Gisan ko na di ka na mo agi. Gisan ko na ba para repair na. Almas ako, be. Nakuha na yan kaya. Usis kayo yung nana pero wag gamit. Asa. Kuwat Kuwat na be. Kinin nyo gamit. Huwag tang gani. Nagigibugkag-bugkag.